শের শুনি। আল আমরু ফৌকাল আদব, বড় হলে যদি কি করে নির্দেশ দিলে ইয়ার পালন করা। আশিদ্দাউ আলাল কুফার জু হক্কা কালামায়া, আশিদ্দাউ আলাল কুফার জু হক্কা কালামায়া, ওয়াহা রুহামাউ বাইনাহুম কাবি দিলকশ পায়ামায়া, ওয়াহা রুহামাউ বাইনাহুম কাবি দিলকশ পায়ামায়া, मुबश्शर बिल जना की भी हुई तैयार जू फहरिस, पसे सिद्दीक अकबर व उमर काने के नाम आया, पसे सिद्दीक अकबर व उमर काने के नाम आया। उमर जिस राह पर चलता वहाँ शैतान ही जाता, ये इरशाद इमामुल अंबिया खैरुल अनाम आया, ये इरशाद इमामुल अंबिया खैरुल अनाम आया।